Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui, c'est la lecture du texte Le loup et le moissonneur. Page 88. Suivez avec moi sur votre livre. Je vais vous lire le texte. Le loup et le moissonneur. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, était assis un moissonneur qui mangeait du pain. « Que manges-tu, bonhomme ?» demanda le loup en s'approchant. « Tu le vois bien, je mange du pain, » répondit l'homme. « C'est bon ?» demande le loup. « Donne-moi goûter. Je n'en ai jamais mangé. » Le moissonneur coupa un crouton de pain et le tendit au loup. « Vous en mangez souvent, vous les hommes ?»« Tous les jours, » reprit le moissonneur, « et même plusieurs fois par jour. »« Ça me plairait bien, à moi aussi, d'en manger tous les jours, » dit le loup. « Sème du blé et tu mangeras du pain à ta faim. »« Non, c'est vrai ?» s'écria le loup tout joyeux. « Alors, sois généreux, gentil moissonneur, et apprends-moi à s'aimer. »« Volontiers, » dit le moissonneur. « Ce n'est pas difficile. Avant tout, il faut labourer la terre. »« Et j'aurai du pain ?» demande le loup. « Eh bien, comme tu y vas, bien sûr que non. Après avoir labouré, il te faut herser, puis s'aimer. »« Et j'aurai du pain ?» interrompit le loup. « Mais non, pas encore. Attends, tu sèmes ton blé en automne, il passe l'hiver dans la terre, puis au printemps il germe, et en été, on peut le manger ?» s'écria le loup. « Non, en été, il faut laisser le blé mûrir, puis tu te coupes, ensuite tu le lies en gerbes. Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le vent les aère et que le soleil les sèche bien, achève de les mûrir. Et alors, cette fois j'ai du pain, » cria le loup impatienté. « Non, tu n'as pas encore du pain, » répondit le moissonneur. « Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange, l'abattre, le vanner, puis transporter les grains au moulin, les moudre en farine. Et manger du pain, enfin, » s'écria le loup, l'eau à la bouche. « Là, un peu de patience, » dit le moissonneur. « Il faut encore préparer la pâte, la pétrir, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève, et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. »« Et alors, ce sera du pain, cette fois-ci, tout de même ?» demanda le loup, à bout de patience. « Oui, ce sera du pain, » dit le moissonneur, « et tu pourras le manger. »« Eh bien non, » dit-il, « je ne veux pas de pain. Ça ne me tente pas dans ces conditions. » Donc d'abord نقرأ لكم الترجمة ديال هذا النص. الذئب والحصاد. Pardon. الذئب والحصاد. ذات يوم خرج الذئب جائعا من الغابة. هناك على جانب الطريق جلس حصاد يأكل الخبز. ماذا تأكل يا رجل؟ سأله الذئب وهو يقترب. ألا ترى آكل الخبز، أجابه الرجل. هل هو طيب؟ سأله الذئب. أعطني لأتذوق فأنا لم آكله قط.
قطع الحصاد قطعة من الخبز وسلمه للذئب. هل تأكلونه دائما أنتم؟ أجابه الحصاد: كل يوم، وحتى عدة مرات في اليوم. قال الذئب: يسعدني أيضا أن آكله كل يوم. ازرع القمح وسيكون لديك ما يكفي من الخبز لتأكله. لا، هل هذا صحيح؟ قال الذئب وهو سعيد. كن كريما أيها الحصاد اللطيف وعلمني كيف أزرع. قال الحصاد عن طيب خاطر: ليس صعبا، في البداية عليك أن تحرث الأرض. ويكون عندي خبز؟ سأل الذئب. لا بالطبع لا، بعد الحرث عليك أن تقصف ثم تزرع. وهل سيكون عندي خبز؟ قاطعه الذئب. لكن لا، ليس بعد، انتظر. أنت تزرع قمحك في الخريف ويقضي الشتاء في الأرض، ثم الربيع ينبت. وفي الصيف هل يمكننا أكله؟ صرخ الذئب. لا، في الصيف عليك أن تترك القمح ينضج ثم تقطعه ثم تربطه في حزم. بعد ذلك تقوم بتكديس الحزم في أكوام صغيرة كي تهويها الرياح وتجففها الشمس جيدا وتنتهي من نضجها، وهكذا. إذن هذه المرة لدي خبز، قال الذئب بفارغ الصبر. لا، ليس لديك أي خبز بعد. يجب عليك الآن نقل القمح الجاف إلى الحظيرة ودرسه، ثم تذريته، ثم نقل الحبوب إلى الطاحونة وطحنها إلى دقيق. وآكل الخبز أخيرا، صرخ الذئب ولعابه يسيل. قال الحصاد: اصبر قليلا، لا يزال يتعين عليك تحضير العجينة وعجنها وإضافة الخميرة وانتظار اختمارها، وبعد ذلك تضعها في الفرن. وبعد ذلك سيكون خبزا هذه المرة؟ سأله الذئب بعد أن انقضى صبره. نعم، سيكون خبزا ويمكنك أن تأكله. حسنا، لا، قال الذئب، لا أريد خبزا، لا يعجبني مع كل هذه الشروط والمراحل. إذن اكتشفنا القصة ديال الذئب والحصاد. دابا غنجاوبو على لي كيستيون دو كومبريهنسيون. La première question: pour quelle raison le loup est-il sorti de la forêt? شنو السبب اللي خلى الذئب يخرج من الغابة؟ Donc le loup est sorti de la forêt car il avait très faim. خرج الذئب من الغابة لأنه كان جائعا. السؤال الثاني: Qui le loup a-t-il rencontré? مع من تلاقى الذئب؟ Il a rencontré un moissonneur. Donc تلاقى مع واحد الحصاد. السؤال الثالث: Que désire faire le loup après avoir goûté le pain? أشنو بغى يدير الذئب فاش تذوق الخبز؟ Il désire apprendre à faire du pain. بغى يتعلم كيفاش يصاوب حتى هو الخبز حيتاش عجبو المذاق ديالو. السؤال الرابع: Que fait le moissonneur tout le long du texte? أشنو كان كيدير الحصاد خلال النص كله؟ Tout au long du texte, le moissonneur explique au loup les étapes de la production du pain. Donc هنايا الحصاد كان كيعلم الذئب المراحل اللي كيدوز منها الخبز باش يتصايب وباش يوجد من الأول حتى النهاية. السؤال الخامس: Au cours de l'histoire, on sent que le loup s'impatiente. Qu'est-ce qui le montre? Donc خلال هاد القصة كنحسو بأن الذئب قليل الصبر، ما كيصبرش. Qu'est-ce qui le montre? شنو اللي كيبين لينا هاد الشي؟ À chaque étape présentée par le moissonneur, le loup l'interrompt et demande s'il aura du pain.
دونك في طول المراحل ديال النص وديال الشرح ديال الحصاد للذئب، كان الذئب كيسولو كيقول ليه صافي واش وجد، واش صافي وصلنا للخبز دابا، وكيكون الجواب هو لا، حيتاش المراحل كانت بالنسبة ليه طويلة. Dernière question. À ton avis, pour quelle raison le loup ne veut-il plus du pain? في نظرك علاش الذئب ما بقاش بغى الخبز في الأخير؟ Parce qu'il trouve que cela nécessite beaucoup trop de travail. حيتاش كيقول بأن باش يوصل الخبز خصو بزاف ديال الخدمة، وهو ما بغاش يخدم بزاف، بغا غير ياكل الخبز ويلقاه واجد بدون ما يدوز من هاد المراحل اللي قال ليه الحصاد. Comment j'ai compris? Pour répondre à la question 5. Donc باش نجاوبوا على السؤال 5 اللي هو au cours de l'histoire on sent que le loup s'impatiente. Qu'est-ce qui le montre? شنو اللي كيبين لينا بان الذئب قليل الصبر؟ دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال شنو كان خاصنا نديرو؟ كان خاصنا نعاودو نقراو الحوار ديال الذئب. دونك الجواب هو j'ai relu les répliques du loup. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.